Mbadenw Afrikabl b'aw fo k'aw fo badenya foli la k'aw fo teriya foli la k'aw fo kanubanciya foli la bi Maliko kelen bɛ kabako dabalibanko ye Bamakokaw bolo Mali dan ye Bamako dɔrɔn de ye mun bɔnɛ binna Mali kan mun bɔnɛ binna faso Mali kan an ye wele bila dɔnkotigiw ma u kana an ka dɔɔni fɔ Maliko in na o fɔlɔ o ye Sheikh Umar Konare ye Afrikabl lajɛbagaw a b'ale dɔn ale ye maître ye sariya dɔnbaa ŋana don filanan o ye Nuhum Sar ye Nuhum Sar ale ye président ye politikitɔ min président do Front Africain pour le Développement ka jɛkulu sigi min bɛ farafina ɲɛtaga sabati an tun ye Mohamed Ali Bacili wele ale ma yan sɔrɔ an ma ye fɔlɔ a ma fɛn fɛnɛ fɔ an ye an tun ye Ye Samake wele o ye PACP président ye ale ko balalen bɛ ko Sudani lasa ko ni an ta tɛ fɛnba n'an ta tɛ fɛn min ye ko Ala y'a ka baara kɛ Welesebugu ale taara o janajakɛyɔrɔ la a ka ɲi o kɛnɛ kan an b'a fɔ Ala ka hinɛ banbatɔ la Ala ka segin n'a ɲuman ye an ka bi worobilanci la an b'a fɔ n ko kunun ye bi sabuya bi ye sini sabu ye fili damadɔ kɛra an ka jamana in kɔnɔ fo an k'o filiw latilen fɔlɔ walasa an k'an da don babu la mɔgɔw ka se k'a faamu Maliden tɛ tiɲɛ fɛ Maliden tɛ tiɲɛ fɛ k'a sɔrɔ an b'a fɔ tuma bɛɛ ko joli tɛ suma nɛn kan fili filanan Maliden ɲinɛ ka di Maliden bɛ ɲinɛ k'a sɔrɔ an b'a fɔ tuma o tuma ko jani i ka jigin i binyɔrɔ la jigin i talonyɔrɔ la Maliden tɛ kuma folo fɛ ko fo n'a y'a kan lamini tuma min na o bɛ kɛ k'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ anw ta tɔ to kɛra sa ni tun y'a dɔn ye kabako dabalibanko an ka ji da ko dɔw sanan kan dɛ ka mɔgɔw hakili jigin cani ka bana furakɛ f'i ka bana dɔn fɔlɔ de san 2006 avril kalo a tile 26 Bama kan na gɛrɛn dɔ senfɛ ne y'a fɔ n ko ni an m'an jija n ko Kidal bɛ kɛ émirat ye Mali kɔnɔ yan a don Seku Tangara tun bɛ yen Babina Jara tun bɛ yen Magan Konate tun bɛ yen Birema Sidibe tun bɛ yen an ko accord d'Alger min ni bolonɔ bilala la ko bɛnkan tɛ Mali ka nafa bɛ min na ko tilali bolodalen de filɛ nin ye u fɛ kabi 2006 2006 san nka mɔgɔ ma kala don a ɲin na ka an jaabi kabako filɛ dɛ 2012 san jinɛ ɲɛmɔgɔw ye Malidenw kɛ ka stade du 26 mars fa yan i ko sɛfan ka taa Mali danga ka jamana danga ka jamana ɲɛmɔgɔw danga n'u bolo kɔ ye Jibirila y'a kaman gosi ka bɛn ni o ye sɛfan cira est-ce que o san kelen faamaw wulila ka taa Mali ɲijugu dɔw kunbɛn ni miliyɔn caman ye kɛlɛkɛminɛn minnu tun bɛ olu bolo o tɛ hali an yɛrɛ ka kɛlɛcɛw bolo o dun b'a fɔ ko anw fɛ yan n'i ye mɔgɔ min ka sumu furakɛ o de b'i ka tigasi ɲimi jamana kɔrɔnfɛla kɛlɛ wulila yen u ye yen minɛ ko ka jamana tila an ye wele bila Babilen ma Babilen nana ka dɛmɛ don an ma an jɛra ka kɔnan bɔ bolo la an jɛra ka Gawo bɔ bolo la an jɛra ka Tumutu bɔ bolo la ka taa se Kidal Babilen ko Mali kɛlɛcɛw tɛ don Kidal kabako filɛ dɛ ko u sen tɛ buguri cɛ Kidal dugukolo kan Malidenw wulila ko Kidal ka di Mali ma ko Mali tɛ tila baden kɛlɛ bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ yɔli sendonko la a ye an yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na jamana cɛmancɛ yan fan fɛ o tuma an ɲinɛna Kidal kɔ an bɛ don min na i ko bi bɛɛ ko Mali cɛmancɛ la an ɲinɛnen bɛ Kidal kɔ bi
kɛlɛ selen kɔ soforo kɔfɛ Maraba Yasa jɔ kun fosi tɛ o la ko malidenw ɲi de banna ɲɔgɔn na Ala ni nata kosɔn ko malidenw ye faso janfa Ala ni nafa kosɔn bi ko ngalon ye wagati jan kɛ ka boli wagati jan a ye yɔrɔ jan boli ko ngalon ye wagati jan boli ko an ka tiɲɛ na wuli bisa ka tiɲɛ fɔ malidenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko an ka taa ngalon in minɛ dɛ walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Maître Konate Konare a bɛɛ kelen bamananw de tɛ se ka ko Konate olu b'a ko kunare o de y'a kɛ Konate n'o tɛ an bɛɛ kelen an bɛ se ka mun kɛ an bɛ don min na i ko bi e ye sariya dɔnbaga ŋana ye an bɛ se ka mun kɛ bi min bɛ se k'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ bawo an bɛ a bɛn kɛlɛ ka ban nin bɛɛ bɛ fɔ k'an to Bamako yan de n kɔrɔ Maguma b'i fo ɲinan y'a san kelen ye ne ye kumaw daminɛ arajow la ani telew la ma daminɛ dɔwɛrɛ la fanga ɲini tɛ tɔgɔ ɲini tɛ n y'a daminɛ de parce que idée minnu bɛ n kɔnɔ hakilina minnu bɛ n na ka se ka maliyɛnw labɔ o kalama n'a y'a sɔrɔla tali bɛ se ka kɛ olu la ka Mali kisi parce que mɔgɔ bɛɛ i bɛ ko dɔ dɔn mais i tɛ ko bɛɛ dɔn n'i y'a mɛn n da t'a la n'i y'a mɛn n bɛ politiki la n'i y'a mɛn n bɛ fɛn fɛn na o y'a sɔrɔ jamana de b'i bolo n'a dafirila a bɛ dafiri an bɛɛ de da la mɔgɔ dɔw bɛ yen nationalité b'olu bolo nationalité 2 ni 3 anw nationalité wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ donc a tɛ se ka dafiri k'an sigilen to wa au moins an se ye min ye kuma la kangarida la hakilina di la an b'o kɛ c'est pourquoi d'ailleurs n sɔnna ka participer nin débat la su in na ka sɔrɔ n bɔra débat di dimanche la il y a à peu près 1 heure de temps i y'a faamu c'est pour que toujours parce que nin débat ye bamanankan ye jama fanba bɛ se ka bamanankan faamu i ye ɲininkali kɛ ko solution jumɛn de bɛ ko la mais i tɛ se ka solution sɔrɔ tant que n'i ma kuma problème de kan problème jumɛn de bɛ yen problème min bɛ yen c'est très touffu c'est très complexe a dibi-dibi ka bon mais kuma lasurunya na mɔgɔ minnu n'u b'u wele ko groupe armé n'olu bɛ sema kɔnɔna na olu ye an ka nord minɛ Kidal fan min b'u bolo o tor'u bolo Mali mɔgɔ tɛ se ka se yen faama tɛ se yen Mali mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka se yen olu de ka contrôle bɛ o yɔrɔ kan yɔrɔ minnu t'u bolo officiellement n'o ye nord dugumisɛnninw ye u bannen don Mali ka se yen fana parce que u bɛ to ka turuturu cɛ ye ka to ka mɔgɔw menacer donc état ka mɔgɔw bolila état ka baarakɛla tɛ yen foyi tɛ yen donc dugu belebelebanin dɔw de bɛ Mali bolo nord la n'o ye kɔrɔnfɛ yɔrɔ ye mais u nana ye o t'u bɔ n'i y'a ye an m'an da don k'an bɛ kɔrɔnfɛla libéré c'est que kungo wɛrɛ t'an bolo min ka jugu ni kɔrɔnfɛla ye donc u nana u ye kungo ta ka sɔrɔ ka na jamana camancɛ yɔrɔ fana viser ka kungo ta ka se o yɔrɔ fana ma donc u nana ko wayi ko donsow ni kadɔw karila ɲɔgɔn na ou bien bamananw ni filaw karila ɲɔgɔn na ou bien kadɔw ni filaw karila ɲɔgɔn na nin si tɛ min de don dɔrɔn kana ɲinɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni nord b'u bolo terrorisiw de don a terrorisi ninnu a démembrement ka ca a ɲɛmaaba o ye Yadi ye o ye maliyɛn ye o ko ale bɛ fɛ ka diinɛ de sigi jamana kɔnɔ mais an kɛlen don ka accord signé ni mɔgɔ minnu ye n'olu ye coordination des mouvements de l'Azawad olu ko k'olu bɛ olu tɛ Mali tilali fɛ mais olu
olu b'a fɛ u ka hakɛ ka d'u ma nord fan fɛ bon mais kuma y'a yira enquêtes y'a yira k'a fɔ ko SEMA bien que u ye accord signé ni Mali ye ko ka kɛlɛ dabila SEMA mɔgɔw u ni Yadi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo français ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ n'u b'a fɔ ko général Barrera n'ale tun bɛ Barkhane ɲɛmɔgɔya la o y'a fɔ ko groupe terroriste ninnu ko SEMA mɔgɔw bɛ k'u dɛmɛ ONU yɛrɛ ye enquête kɛ ONU n'o ye diɲɛ tɔnba belebeleba ye olu ye enquête kɛ k'a fɔ ko u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu de bɛ ka terroristes dɛmɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ attaquer bon donc kɛlɛ talen don ka centre sɛgɛrɛ kun jumɛn na pour que an ka ɲinɛ kɔrɔnfɛla kɔ fɔlɔ maintenant centre n'u nana yen u b'u dogo donsow ni filaw kɔfɛ k'olu bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ en réalité témoignage caman bɛ yen min b'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fagali la dunan caman de b'u cɛla donc o fagali min daminɛna o kɛra sababu ye sisan o y'u ka objectif dɔ fana ye État ka boli ka bɔ centre la dugu caman de bɛ centre la bi État tɛ yen école tɛ yen commandant tɛ yen i ye commandant ka administrateur ka communiqué lamɛn a ma mɛn u ye communiqué kɛ ko bɛɛ ka bɔ administrateur fɛn fɛn bɛ centre la ko compte tenu de l'insécurité k'u bɛɛ ka boli ka bɔ centre duguw la k'u ka n'u sigi Mopti bon donc o kɔrɔ ye terroristes ka objectif o sɔrɔla o de ye ka État gɛn ka bɔ centre la ni État gɛnna ka bɔ centre la o y'a objectif fɔlɔ ye min ka objectif suru ye mais objectif wɛrɛ bɛ yen min bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o de ye ka centre wo nord wo k'a bɛɛ minɛ Mali la k'a bɛɛ minɛ Mali la bon donc n'o olu bɛɛ minɛna Mali la foyi tɛ to an bolo ni sud tɛ nin de ye objectif ye kɛlɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ centre la c'est pour que ka nin yɔrɔ ninnu minɛ Mali la bon donc sisan an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka Mali bɔ o dingɛ kɔnɔ a ka ɲi an ka n ka tila ka segin o yɔrɔ kuma kan ni kuma ye tu cɛ voilà Nuhu Sarr président ye Front africain pour le développement e yɛrɛ bolo ko an ye bɛnkan an taara an tɛgɛ nɔ bila bɛnkan na accord d'Alger an ye laban min kɛ ko bɛɛ ani kelenya ka sinsin ani ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ u ka accord nin kɔnɔ politique mɔgɔ tɔ Bagma an b'i fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yani n ka don kuma kɔnɔ a bɛnnen bɛ n ka tasibila kɛ ka se an ka n balima minnu ni tora Moti mara la kɔsa in na Ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ sumaya Bagma i ka kuma daminɛ la i ko mun bɔnɛ jiginna Mali kan Ala ɲɛmɔgɔ juguya bɔnɛ jiginna Mali kan Ala man kisira kodɔnbaliya bɔnɛ jiginna Mali kan janfan bɔnɛ jiginna Mali kan yani n ka don accord kɔnɔ k'a ɲɛfɔ san 2015 Mali ministre fila bɛ yen kelen tun bɛ administration territoriale la kelen tun bɛ premier ministère la olu ye ɲɔgɔn ye u ka bureau kɔnɔ ka sɛbɛn dɔ labɛn ko entente sur les autorités intérimaires u fila y'a sɛbɛn dilan u ka bureau kɔnɔ a kuma ma fɔ conseil des ministres la a ma taa assemblée la u donna pankuru kɔnɔ ka taa New York ka t'o sɛbɛn yira nanzaraw la nanzaraw sɔnn'o ma u ni banbagaciw n'a fɔra ko groupe n'an b'a fɔ a ma ko groupe rebelle u bɛ k'o de waleya n'o ye autorité intérimaire ye a bɛnnen bɛ an k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna su in na ko ministre fila i bɛ k'a ka yamaruya kɔnɔ u ye faso janfa faso b'o janfa kɔnɔ bi accord d'Alger an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi u bɛ nkalon dɔ tigɛ propagande la ko accord d'Alger ko parti bɛɛ sɔnn'a ma an sɔrɔla maaw fɛ kabini pré accord kabini u bɛ don u ka avion kɔnɔ ka taa Algérie an ko nin ko min bɛ ka daminɛ an t'a la bamananw ko ni su min bɛ diya a bɛ dɔn fitiri fɛ
u ma lamɛn u taar'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'a ko ko Mali ka tila o de bi sɛbɛn in kɔnɔ a bi accord d'Alger kɔnɔ ko maliyɛn dɔ ka fisa ni maliyɛn dɔw ye ko minnu bi kɔrɔn fɛ u ka fisa ni anw minnu bi tilebiyan fan fɛ cogo di o de sɛbɛnnen b'a kɔnɔ n'i y'a article 2 ta ko il faut une meilleure représentation des ressortissants du Nord dans l'administration publique ko maa minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'olu kan ka caya an ka faso baarakɛyɔrɔw la o b'a jira k'a fɔ ko dɔ ka fisa ni dɔ ye kojugu i bɛ kan n'a ka mɔgɔw de y'o kɛ donc n'i ko ko dɔ ka fisa ni dɔ ye jamana kɔnɔ jamana min n'a sariya sunba ko maliyɛn bɛɛ kelen maliyɛn bɛɛ dama ka kan faso baarakɛyɔrɔw la i nana ni tiɲɛni ye donc an b'o o dingɛ dɔ kɔnɔ bi a sɛbɛn kɔnɔ tugun u ye yɔrɔ dɔ bɛ an ka kɔrɔn fan fɛ ko Azawad u y'o ta ka o fɛsɛfɛsɛ cogo sugu dɔ la k'a jira k'a fɔ k'o ye nation de ye c'est-à-dire ko ni Mali bɛɛ ye kelen u ye définition min d'a ma u y'a tubabukanw ɲagami kosɛbɛ nka an ko maa kelen ma taa ekɔli la an bɛɛ taara ekɔli la i y'a kalan cogo cogo i mana fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko Azawad a ɲɛfɔlen don cogo min na accord kɔnɔ nation de don u y'a k'a dama jamana ye u y'a k'a dama jamana ye ka k'a dama faso ye ka kɛ a dama faso ye n'i ye Nations Unies ka charte ta Nations Unies ko toutes les nations ont droit à l'autodétermination ko maa o maa n'i dama faso b'i bolo i n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kan donc i bɛ kan n'a ka jama y'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ko Azawad ye a dama jamana ye Azawad ye faso dɔ de ye donc an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la u nana fɛn wɛrɛ y'a kɔnɔ ko régionalisation Sikaso Kayi Kidal u nana ko mara kura kan ka kɛ mara kura kan ka sigi olu la o mara kura ye mun ye ko Mali région ka kɛ jamana ye u dama jamana ye o de bɛ accord kɔnɔ parce que n'i y'u ta jamana Mali yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ Mali bolo o bɛ na di olu ma n'a bɔra wari la CFA ani n'i ye affaire étrangère ta diplomatie ni coopération don u bɛ se ka coopération kɛ nka diplomatie u tɛ se k'o kɛ hali n'i taara Espagne bɛɛ bɔra fɛn dɔ kalama ko Catalan in tun bɛ fɛ k'a ka indépendance ta hali Espagne Catalan o t'olu bolo n'i taara Allemagne olu ka yɔrɔ f'u ma ko Länder hali Allemagne Länder o t'olu bolo donc faso janfara faso bilala sira kan sira min ni a bɛ na ni a bɔrɔtɔli ye a saradali ye nka magma ala bɛ yen kira bɛ yen ala y'a to a ka masaya kɔnɔ Mali sariya sunba la constitution du Mali tant que o bɛ balole tant que o bɛ senna nin janfa in tɛ se ka sira sɔrɔ u nana ye k'a fɔ ko constitution y'a kɔ da accord d'Alger kɔ la u nana ye k'a fɔ tant que an ka sariya sunba in b'an bolo ni accord d'Alger ni sɛbɛn juguba in a tɛ se ka lawaleya an ka jamana kɔnɔ u ko fɛɛrɛ kelen min bɛ yen n'an bɛn'o kɛ sisan an bɛ sariya sunba yɛlɛma kɛ u b'o ko de kɔnɔ o yɛlɛmali hukumu kɔnɔ u bɔra ni fɛn caman ye accord politique de gouvernance fɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛɛ ka na an ka dɔ dun a bɛɛ ka na an ka taa na dɔɔni min a bɛɛ ka na an ka taa gâteau dɔ dun ne ka kuma tɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka kuma don a ko kangaba ko n ye caman fa kɛ fɛn ye ko mɔgɔw nana an ka gouvernement na ka na dumuni kɛ k'u kɔnɔbara fa k'u jufa fa ka wuli ka taa k'u bolo nɛmu hali u ma minan ko ne ka kuma tɛ min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi o de ka kuma don a fɔra komi ale degela a bɛ mɔgɔw wele de u bɛn'u kɔnɔbara fa u bɛn'u jufa fa a ko anw fana ka n'an kɔnɔbara n'an jufa fa opposition cɛla dɔw ko anw fara parce que hɔrɔn i bɛ kɔngɔ tu la k'a fɔ n fara nka dɔw fana y'a ye ko anw kan ka taa dɛ anw jufa fɛgɛyalen don an bɛ taa an bolo nɛmu dɔɔni n'a kɛra cogo min a na kɛ jamanadenw ɲɛna donc o de ye accord ko ye i ma kuma a ka di n ye i ka miniti 2 di yan
nga do accord politique ngono ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna bi parce que africable lamɛnbaga ka ca mun de kɛra jama wulila ko Sumeli Bube ka bɔ faga la k'a ka bɔ premier ministère la IBK y'i ja kan nka a nana ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ i mana da i yɛrɛ la cogo cogo i tɛ k'i kɔ da faso jama la a ye Bube gɛn a ye kow ɲagami ka motion de censure dɔ labɛn parce que ale ka ko labɛnnen de don maliyɛnw t'o kalama u ka b'o kalama su in na a ye motion de censure labɛn ka députés su u y'o kɛ Bube contre la Bube bɔra yen a ye Sumayila wele k'a kana a ka ɲɔgɔn ye u nana ko Afrika mɔgɔw ye k'u ka CV di yan k'u don gouvernement na Sumayila ko gouvernement ko tɛ CV ko tɛ ni gouvernement ko don premier ministre joli tɛmɛna ministre joli tɛmɛna nka wajibi ye de an ka taa malidenw ka sigi ka kuma n'an k'a ma ko dialogue national inclusif jaa jira k'a fɔ ko tile damadɔni kɔnɔ a tɛ se ka dialogue national kɛ Sumayila y'o lase opposition mɔgɔw ma opposition mɔgɔw ko ni o don an ka bɛn sɛbɛn dɔ kan sɛbɛn min n'a bɛ kɛ sira ye k'a don jamana kɔrɔ parce que n'i ko aw ka jɛ aw bɛ jɛ fɛn dɔ de kan bi jamana cunnen don ni jamana cunnen don an ka bɛn sira dɔ kan wa an ka bɛn mɔgɔw kan mɔgɔ min n'a dɔnniya b'u la n'a laadiriya b'u la n'a faso kanu b'u la IBK ma sɔn o de ma opposition ye sɛbɛn min ci IBK n'a ka mɔgɔw ma u y'a fara k'a fili ɲama na u tun bɛ janfa na u ni dɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn ye opposition kɔnɔ u ye sɛbɛn wɛrɛ ta k'o ci opposition ma o de nana bange u ka accord politique na an ko an t'a la n'an ko k'an ka kuma mɔgɔw kan hali mɔgɔ min bɛna gouvernement diriger an ka kuma kan parce que n'aw ma bɛn fɛn dɔ kan fɔlɔ aw kan ka bɛn sira aw bɛna taa baara jumɛn kɛ n'aw bɛnna baara de kan mɔgɔ minnu bɛ se k'o baara kɛ a kɛra politique mɔgɔ ye o a kɛra technocrate ye o a kɛra avocat ye o a kɛra artiste ye o mɔgɔ minnu bɛ se k'o baara kɛ jamana ye aw b'o mɔgɔw sugandi a ko k'ale ka prérogative constitutionnelle donc anw fana ko i ka prérogative constitutionnelle o ye anw fana ka prérogative constitutionnelle an t'a la ayiwa aw t'a la o ye an bɛ min kɛ an bɛ accord d'Alger de kan fɔlɔ an bɛ tila ka don o ɲɛ la k'o walawala o accord d'Alger fɔlɔ min kɛra ni bolonɔ bilal'o la de accord pour la paix la de an b'o yɔrɔ de kan fɔlɔ minɛ f'i k'o de walawala an y'an k'o faamu i bɛ maliyɛn kɛmɛ bɔ ka jɔ bi maliyɛnw t'a dɔn min bɛ accord nin kɔnɔ an ka kɛlɛ in gɛlɛyaba dɔ fana y'o ye o parce que o b'a la ko fo k'o appliquer de k'o ma appliquer k'o bɛnbaliya o bilalibaliya sen kan k'o de nalen bɛ ni gɛlɛya ye fo an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye de o donc ni ye accord politique bin fɔ o bɛɛ bi accord d'Alger application de kɔnɔ parce que n'i y'a ye accord d'Alger sɛbɛnjuguba in tɛ se ka waleya jamana kɔnɔ an ka sariya sunba de bɛ yen jamana jɔsen 3 don jamanadenw ka kelenya an ka dugukolo bɔra an bolo Kidali tɛ Mali bolo bi Moti tɛ Mali bolo bi ani jamana sariya sunba jɔsen 2 karila sariya sunba n'o ye jɔsen 1 o de kɛlen bɛ ka jamana minɛ bi o accord in dun tɛ se ka lawaleya tant que an ka sariya sunba ma falen donc pour que a ka falen u ko an kana to mankan ka kɛ an ka bɛɛ da don a ko la an ka bɛɛ da mun yasa an bɛ se ka o sariya sunba falen cogo min ka accord d'Alger lawaleya ka jamana bɔrɔtɔ n y'a fɔ accord d'Alger ma dabɔ fɛn wɛrɛ kama a dabɔra ka Mali tila ka Kidali di banbagaciw ma ka Mali sen bɔ Kidali ko la donc ni u y'u ka état sigi sen kan n'u y'u ka faso dilan olu bɛ se ka contrat baw kɛ u ni entreprise firme multinationale ni ɲɔgɔn cɛ an ka ji min bɛ yen an ka pétrole min bɛ yen an ka gazi min bɛ yen u n'o nɛmu k'o ban ka Mali ko ban o de y'u ka ko ye nka fɛnnin dɔ bɛ yen fo k'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔrɔkɛ da sera a ma ko rebelle ani djihadiste o ye filijugu kuma de ye o terrorisme yɛrɛ kɔrɔ ko jatigɛ wale bɛ tɛmɛ marifaci kan n'i ye marifaci maa la i b'a jatigɛ an y'a fɔ gouvernement ye kabi 2012 an ko aw bɛ min na pour nous différence man ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye rebelle ye sɔgɔma olu de ye djihadiste ye sufɛ minnu ye rebelle ye juin olu de ye djihadiste ye juillet aw ni minnu bɛ te min kuluba minnu dalen bɛ hôtel Onomo la n'u caman bɔra Libi ni yɔrɔ wɛrɛw de la ka na olu de ye djihadiste ye donc djihadiste ko tɛ terroriste ko tɛ an k'u ma ko les forces négatives
nga uma aname ni willa ko kuma fuye ah ni fa kunda ni ba tonda ni doa udindi ni faso jonkai donc pour nous gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi ɲɛmɔgɔya gɛlɛya don politiki gɛlɛya don kodɔnbaliya gɛlɛya don ɲɛmɔgɔya gɛlɛya o diinɛ bɛɛ b'a fɔ ko jamanaden ni ɲɛmɔgɔ min ka kan Ala de b'o di bawo Ala de bɛ ŋaniya dɔn o tuma malidenw de man ɲi sa kɛ o ti jamanaden kuma yɛlɛmalen ka jamanaden kɔnkɔ k'a minɔgɔ ka jamanaden kɛ bolongɔni tamasiyɛn ka kungo wɛrɛ sigi jamanadenw dala min tɛ jamana kanu ye min tɛ jamana ko ye o b'a to jamanadenw b'a fɔ n da t'a la nka an bɛ min fɔ hɔrɔnya kɛlɛ o ye kɛlɛ janba ye dɛ hɔrɔnya kɛlɛ a bɛ kɛ hukumu dɔw de kɔnɔ nka maguma kɔngɔ bɛ maliyɛnw na bi minɔgɔ bɛ maliyɛnw na maliyɛnw tɛ ka se ka taa u yɛrɛ furakɛ Gabriel Touré ko bannen don Pongé kɛrɛbɛ tɛ an y'a ye élection kɛra engrais de tun bɛ ta ka taa di dɔw ma ni e ma voté karisa ye engrais tɛ di e ma k'u la kɔngɔ ka na dumuni dɔ d'u ma k'a ye voté donc u ye maliyɛnw kuma yɛlɛ c'est un peuple violé c'est un peuple martyrisé donc anw ko anw bɛ résistance de kɛ wa an bɛ résistance kɔnɔ parce que fɛn fila don an b'an kɔ da o kɔ la ka kɛlɛ kɛ yaasa taabolo bɛ yɛlɛma ou soit an bɛ kɛ jɔn ye an b'an da an denw bɛ taa tunga fɛ anw ko an t'o kɛ Ala k'an kisi maître e ye sariya dɔnbagana ye diɲɛ fantɔw fɛ ni olu bɛ accords kɛ u b'a kɛ ka bɛn u ka sariya sunba ma nka anw b'an ka sariya sunba de yɛlɛma ka bɛn an ka accords bolobilalenw ma o ko bɛ cogo jumɛn e bolo merci Magma n ye Nuhu Sarr lamɛn n y'a ka kuma faamu kosɛbɛ mais i kan ka faamu fana k'a fɔ ale ye parti ɲɛmɔgɔ ye ne tɛ parti la donc an ka kumaw laɲini tɛ kelen ye mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ kan n'o ye k'a fɔ accord min siɲɛna accord in man ɲi ne bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ n b'a fɔ ko accord in man ɲi munna n b'a fɔ k'a man ɲi d'abord accord in mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn accord façon min de don n'i bɛ se k'a classer loi jumɛnw cɛ la décret tɛ loi tɛ constitution tɛ traité international tɛ parce que a signena maliyɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ o y'a fiɲɛ fɔlɔ ye fiɲɛ filanan c'est que accord in signena gouvernement de fɛ ka sɔrɔ maliyɛnw ma ɲininka donc o bɛna ni bɔnɛ belebeleba de ye ni n da bɛna so o ma kɔfɛ parce que maliyɛnw avant tout que i ka accord signé i kan k'a dɔn maliyɛnw da don a la sabanan ye mun ye c'est que accord in signena waati min na Mali tɔn dalen don duguma donc ni kɛlɛ kɛra i miiri t'a la waati min Musa Mara taara premier ministre Musa Mara taara Kidal kɛlɛ min bɔra o kɔfɛ u sera rebelles sera an na bon u sera an na accord in signena o cadre de kɔnɔna na pour que kɛlɛ ka jɔ bon donc ni mɔgɔw ser'i la accord min bɛ signé e sago kɔni t'i ye o kɔnɔ o de kosɔn fɛnw sɛbɛnna accord kɔnɔ fɛn minnu komi an wulila k'an jɔ sisan an kan ka demander o fɛn ninnu ka bɔ a kɔnɔ parce que tant que n'olu ma bɔ a kɔnɔ accord yɛrɛ tɛ se ka appliquer ni accord ma appliquer donc an bɛ to nin popapo de kɔnɔ insécurité kɔnɔ guerre tɛ yen guerre bɛ yen don o don mɔgɔw bɛ sa don o don mɔgɔw bɛ bana don o don kɛlɛ bɛ yen i y'a faamu donc kɛlɛ yɛrɛ bɛ bɔ nord la ka na centre la waati dɔw u bɛ to ka na Kulukoro waati dɔw u bɛ na hali Baginda donc an bɛ to o de kɔnɔna na et d'ailleurs o yɛrɛ de bɛ rebelle ninnu arranger o b'u arranger mun na parce que o b'a to policier tɛ k'u ka yɔrɔ la gendarme tɛ k'u ka yɔrɔ la
hermétique ka yɔrɔ la donc u b'u ka trafic kɛ cogo min ja drogue trafic b'o la marifa trafic b'o la migrant trafic b'o la esclave trafic b'o la donc u bɛ nin bɛɛ de trafic kɛ ani cigarette trafic pour que ka se ka balo o la bon donc tant que mɔgɔ minnu bɛ balo o la o cogo la ten kalo kɔnɔ u bɛ se ka u kelen kelen bɛɛ bɛ se ka $10,000 ni $5,000 tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ o marifa bila cogo di k'u bɛna Mali sara ta sara min tɛ tɛmɛ 60,000-50,000 kan o de kosɔn kɛlɛ tɛ ban non seulement o dama tɛ u tilala ka mécanisme de suivi dɔw de créer mécanisme minnu o rebelle kelenw de b'a kɔnɔ u bɛ sara $2,000,000 $3,000,000 donc mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ ka balo accord la u t'a fɛ kɛlɛ ka ban maintenant n bɛna kuma accord yɛrɛ kan pour que k'a yirila k'a fɔ accord in tɛ se ka appliquer de accord fɔlɔ u ye accord fɔlɔ min labɛn n'o tun kan ka signer le 15 mai rebelle ko k'u t'a la u ma na munna u ma na parce que u ko ko o accord ni ko olu bɛ fɛn min nɔfɛ ko o bɛɛ t'a kɔnɔ ko tant que olu ma don a kɔnɔ olu t'a la donc gouvernement ko bon an kɔni an b'a signer ni mɔgɔ dɔw ye an tɛ segin accord wɛrɛ kan mais pression nana bonya tubabuw ni ONU ni fɛnw bɛ pression wuli gouvernement kan wajibiyara ka taa tuguni Alger ka taa accord filanan signer accord filanan tɛ dɛ mais avenant u b'a fɔ a ma ko avenant o tɛ dɔ fara c'est-à-dire ka dɔ fara accord fɔlɔ kan o avenant in mun de b'a kɔnɔ ko fɛn minnu ni rebelle y'a demandé n'a ma sɛbɛn 15 mai accord kɔnɔ ko fɛn fɛn demandera rebelle fɛ ko bɛɛ bɛna ta en compte dans le cadre de l'application 15 mai rebelle ka fɛn minnu t'o kɔnɔ donc 20 juin avenant ko olu fɛnw bɛɛ bɛna sɔn kɛra o bɛɛ ma a bɛɛ bɛna appliquer accord appliquer tɔ mais o ye fɛn jumɛn ye o ma sɛbɛn 20 juin accord 20 juin avenant rebelle bɛ ka fɛn jumɛn de tɛ 15 mai ta kɔnɔ o ma sɛbɛn bon donc n'o ma sɛbɛn o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ sanji kɔrɔ wɔsi de la n'i ye ko kɛ sa u bɛna ni kuma dɔ ye k'a fɔ ko il faut que nin ka fara kan n'i ye ko kɛ u b'a fɔ nin ka fara kan donc o de kosɔn depuis 2015 fo bi accord tɛ se ka appliquer alors que a délai bɛɛ lajɛlen tun tɛ tɛmɛ san kelen kan o tun kan ka sɔrɔ accord ko bɛɛ fɔra ka ban donc o de kosɔn kɛlɛ tɛ ban filanan ye mun ye c'est que accord kɔnɔ sɔn kɛra ma k'a fɔ ko bon Mali bɛna circonscription électorale k'olu multiplier pour que cogo min na nord mɔgɔw olu ka députés bɛ se ka caya cogo min Mali donc député hakɛ min bɛ yen sisan o tɛ rebelle bɔ il faut que caman ka fara u ka députés kan donc il faut créer circonscription électorale cercle wɛrɛw ni commune wɛrɛw pour que cogo min na olu ka députés bɛ se ka caya mais o de kosɔn jusqu'à présent législative tɛ se ka kɛ parce que o baara min filɛ nin ye o de bɛ don maintenant dans le cadre de la régionalisation parce que tant que o ma kɛ u tɛna sɔn député sigi ka kɛ donc Mali talen don en otage député sigi talen don en otage parce que o réforme ninnu f'olu ka kɛ bon saba kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ yen tuguni u b'a fɔ min ma ko régionalisation régionalisation ye mun de ye an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ commune bɛ yen
Commune n'i ye commune 6 ta sisan Bamako commune 6 o bɛ wele ko collectivité décentralisée n'i ye commune 1 ta donc Bamako tila-tilalen don en commune jamana tila-tilalen don en commune bon donc commune ni maire de b'a kunna maire min n'a élulen don mais commune sanfɛ mɔgɔ bɛ maire sanfɛ état ka représentant bɛ maire sanfɛ kojugu n'o ye préfet ou ye n'o ye sous préfet ou ye n'o ye gouverneur ou ye ni mairie ye décision ta min yana ka exécuter fɔlɔ donc état ka représentant copie dɔ bɛ d'o ma n'a ma jɛn n'a ye donc a bɛ pouvoir dɔ exercer n'u b'o wele ko tutelle ye n ka kuma faamu n'a ma jɛn n'a ye a b'a ɲini u fɛ u ka segin a kan ou bien n'u ma segin a kan ale yɛrɛ bɛ se ka tribunal saisi pour que ka se ka décision ye wuli ka bɔ yen i y'a faamu n y'a faamu a ka ca ala fɛ yɛrɛ décision ti ta tant que n'ale ma jɛn n'a ye donc état ka mara bɛ communew kan ni o système de ye n'u b'a wele ko tutelle mais régionalisation na o tutelle bɛ bin ka bɔ yen a bɛ bin ka bɔ yen cogo di naamu parce que sisan région o région mɔgɔ dɔ de bɛna élu ka bila o région ɲɛmaaya la wa sariya b'a fɔ fana k'a fɔ ko o région ɲɛmɔgɔ non seulement o ye région ɲɛmɔgɔ ye mais c'est à dire ale de ye fanga tigi ye région kɔnɔ fanga tigi premier a dun fana élulen de don i y'a faamu n y'a faamu bon donc ko na ale n'a ka mɔgɔw ye ani a ka conseil mɔgɔw n'olu ye décision min ta o bɛ exécuter sur le champ k'a sɔrɔ état ma a fɔ k'a ka ɲi walima n'a ma ɲi donc tutelle a bɛ min kun kan ka kɛ yanni décision ka appliquer tutelle bɛ bin de sisan ka bɔ yen fo décision appliquer kɔfɛ n'o ɲɔgɔn kɛra mais o kɔrɔ ye k'a fɔ ko baraji tɛ yen bilen min ye région min ye région ɲɛmaajɛ a b'o kɛ n'i taara tila k'a fɔ accord kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko région ko a bɛɛ n'a polisiw don a bɛɛ n'a armée don ko d'ailleurs armée min bɛna taa bila nord la ko o armée majorité bɛ kɛ nord mɔgɔw de ye o tɛ armée fana régionalisée ye oui donc sisan nord kɔnɔna na armée bɛɛ bɛna kɛ donc nord mɔgɔw de ye donc a bɔra armée nationale ya la i y'a faamu n ye nin faamu bon fɛn minnu n'u b'a la ko u ma sɔn o ma ko u ma sɔn minnu ma ko olu bɛna appliquer ko rebelles ka fɛn minnu ni sɔn ma k'a ma n'a bɛna exécuter application kɔnɔna na mais o fɛn dɔ ye par exemple Azawadi ko ye parce que rebelles ye min ɲini o de ye Azawadi ka jate i b'a fɔ jamana a dama jamana accord y'a fɔ ko Mali unité ani Mali intégrité ko maga tɛ se ka k'o la n'a nana fɔ ko aw ye Azawadi y'a jamana ye yɔrɔ o ti bɛn bon mais u y'o demandé o tɛ 15 mai accord kɔnɔ mais n'i y'a fɔ k'u ye fɛn fɛn demandé ko sɔn bɛna k'o ma application kɔnɔ donc o kɔrɔ ye i bɛna sɔn sisan Azawadi ka k'a dama jamana ye bon ni e ko k'i sɔnn'o ma ou bien ko i bɛna sɔn o ma application kɔnɔna na rebelles b'u sigi k'a fɔ ko donc fɛn wɛrɛ tɛna se ka kɛ min b'o bali c'est pourquoi conférence d'entente nationale nana kɛ question posera peuple malien kun yan conférence d'entente nationale min kɛra Bamako ko bon ko yala an sɔnna ma k'a fɔ ko Azawadi ka kɛ i n'a fɔ a dama territoire ye wa i n'a fɔ a dama territoire a kana jate dama i b'a fɔ Bani Mununjɛ ou bien Bɛlɛdugu ko dama tɛ dɛ ko bon ko Azawadi yala an sɔnna ma ka kɛ a dama dugu dɔ de wa territoire dɔ min n'a y'a sɔrɔ la valeur politique ni valeur territoriale ni valeur juridique b'a la wa ko est-ce que an sɔnn'o ma donc mɔgɔ minnu nana conférence d'entente nationale la olu ko ko non an ma jɛn n'a ye mais o yɔrɔ bɛɛ rebelles u ye porte claquée u y'u ka minɛnw cɛ k'u y'u ka minɛnw cɛ k'u t'a la
donc o kɔrɔ ye mun ye olu ka jate la o problème ninnu réglé do ka ban Azawad kɔni bɛ yen la preuve u ka mouvement ninnu bɛɛ tɔgɔ ye Azawad ou bien mouvement de libération de l'Azawad, au conseil de pour l'unité de l'Azawad, mouvement arabe de l'Azawad, pour l'Azawad son kelen do makaba. Ya famu. Bon, donc ni be ko fait tourni. Non. Ni son kera ni bema. Donc ambe klaka anga budget Mali budget 30% be klaka na taka soroka ta distribuer Oluma. Nous n'y ko parce que ko ou mena dibila ou mena sengena il va faut na sur la sengete Mali to kono. Bon donc accord ni Mali e chamangala ka sura amay mais amay damate Mali e chaman pas de que gouvernement e waru duma gouvernement et électricité ou gouvernement et ji uniforme ta kidal machite ji ni courant sala machite l'impôt sala ya fam donc énergie retise gi kundo mo fi ngo énergie be kidal Mali edem avec kidal mais dro metti sala bébé sala ji la te fu la te ya fam bon donc gouvernement ko chama de dia ou là il est temps que a fana ka fouiller bon donc u ye engagement minta o engagement in ka respecter engagement e jumɛn o de u ka sɔn ka marifa bila an bɛ don min na u ko u ma sɔn n'a y'a sɔrɔ la nin bɛɛ kɛra mais u kun ye marifa bila an kun bɛ se k'a faamu mais marifa ma bila non seulement marifa ma bila mais u bɛ ka continuer an b'a fɔ minnu ma ko terroriste u bɛ ka olu fana dɛmɛ olu yɛrɛ ye u b'a fɔ k'u ye rebelle ye sɔgɔma mais sufɛ olu yɛrɛ de bɛ marifa ta ka attaque kɛ y'a faamu u ni mɔgɔ wɛrɛw jɛlen don baara la n'o o mɔgɔw bɛ wele ko narcotrafiquants n'o mɔgɔw bɛ wele ko bandits de grands chemins u b'o mɔgɔw de bila ka na centre attaqué y'a faamu bon donc nin si t'u bɔ tuguni nin si t'u bɔ sisan blocage chaque fois qu'il y a quelque chose min ganga to u ka marifa bila u bɛ ko kura fɔ min b'a to u b'u ban y'a faamu laban ta kɛra mun ye ko il faut que olu ka mɔgɔw de ka don minnu kan ka intégrer olu yɛrɛ de b'u ka garadiw di o tigiw ma autrement dit u bɛ maa min y'u diya u b'o présenter u b'a fɔ Mali ye ko o tigi ka taa comme colonel ou bien o tigi ka taa comme général même n'a y'a sɔrɔ la o tigi kun ye bagɛnna de ye ou bien n'o tigi yɛrɛ ma deli ka marifa yɛrɛ ta donc nin jan min tandulen filɛ an Mali ɲɛ Mali bɛ ka bin nin de kɔnɔ Mali binn'a kɔnɔ ka ban accord ye Mali minɛ parce que a bɛ Mali kun na k'ale ni sema mɔgɔw tɛ kɛlɛ la k'ale ni rebelles tɛ kɛlɛ la mais en réalité an taara papier min signé n'olu ye a kun ye mun ye c'était pour que an ka paix sɔrɔ est ce que an ye paix sɔrɔ ayi an ma paix sɔrɔ donc accord signé kun kɛra mun ye fausse a ye mun ye pas paga donc n'a ma fɛn ɲɛ segin kan ka k'a kan ne ka don o don n bɛ min fɔ o de ye segin ka k'a kan mais problème ye mun ye n'i ko k'i bɛ segin accord kan n'o kuma mɛn'i da n'a y'a sɔrɔ la i ye gouvernement de ye n'ala ma jan kɛ i bɛ bɔ yen o dugusajɛ parce que rebelle ninnu ni tubabuw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fanga de bɛ tubabu la ni i ko n'i y'i da don accord yɛlɛma ko kuma na i t'a se fila n'a y'a sɔrɔ la i bɛ fanga la bon n'a y'a sɔrɔ la i tɛ fanga la Nusar ninnu bɛ se k'a fɔ k'u ma jɛn ni accord ye mais mɔgɔ minnu ye opposant belebelebaw ye n'olu ka surun ni élection kɛra sisan olu bɛ sɔn ka passer olu tɛ se k'a fɔ u b'a fɔ ko accord u b'a fɔ non bon accord ni an ka kɛ tan mais u tɛ se k'a fɔ ko accord man ɲi ou bien k'a fɔ k'an ka segin a kan u tɛ se k'o fɔ parce que n'u y'a fɔ o tubabu kelenw u bɛ sira d'aw ɲɛ i y'a faamu donc o de kosɔn
gouvernement ni tara rebelle ñininga ou ba fo ko non on est pour la paix on veut que accord beka appliquer parce que ba do atise appliquer ni tara pouvoir mo ñininga olu ba do accord intise appliquer olu be doni ke wujo ya famu ni tara opposition ñininga olu ba do ko gouvernement mana accord appliquer gouvernement be donc olu ba fo ko mais gouvernement tara papier signé si ça gouvernement ka exécuter ke ya famu bon donc ambe ni popa po de kono et il faut que malien ka famu ka fo kanto ni popa po kono keleti ban parce que nord la sisa i ba jate de ni mo min ba fe ga shi e be fe e kana shi soso la i bi ka dani ka fenêtre de datu au moins mais anga fenêtre nanga date yelele do fia terroristes be soso be do sra ba soso de terroristes au bout de sra be fait Kidal ça fait près de 1000 km de frontière avec l'Algérie et la Mauritanie 1000 km terroristes be bo je fambe kaddu mamunu be Kidal olu de bu reçoit et de là ka meko Kidal mamunu be Kidal no olu ka fa rebelle munu ka fanga be Kidal ka ide là ka me ku e terroriste domine kana ira mo dola pourtant fanga bulla ka armée malienne balika doyi mais muna olu be dese ka terroriste kumbe o do de bayiri la anga dade yelelelu anga fenêtre yelelelu Kidal yo yoro de terroriste bi don ni terroriste dona abna tieni ke Bamako abna tieni ke Mopti abona se vlay mo tata do donc ni alni ko kibo o terroriste kala ibe fou de là il be fou de là parce que o ba soro kura wore dona sra wore fe pas chité voilà nuhu aywa a korkoy awere bulu la kana sebeno ke ko accord de défense ya politique mo bulu accord de défense ko be chudi o keleme ga Mali sensiri ka bulu siri hali Mali avion ti se ka pan ni tubabu ma ya mariadi o ko gele de ok magma yano che me yoro do la clé on projet ko accord siena ka Mali ton dalento Mali ton ti se ka da nyemo jugu de ton dala ça fait angana taw sera fait c'est important ido ay important tout là c'est à dire o kuma mi aya fo ni ibeta na obeta keleke na tra keneka kata fo ko benkan de beta buluno be ba benkana ini fanga de beta Mali beta wakati mi asro fanga te Mali la mena misala klendi aga kuma koro wodi général de Gaulle awo ay ça fait ido ban agena ka français oh non ni ambe fenuna anga ta nyefe angana amunumunu ulula ko ale okuma mi fo kana isinsu kan ote nafatola non parce que a benani geleya jamana kono parce que jamana don dusu ba fo en desera de anga sonima c'est important, c'est psychologique o de kama ido anga clarifier ayi ido de ambeta accord d'Alger signé wakati no asro Mali ton dalindo c'était malien nye ka fosi fof c'était Mali ka fosi ke Mali jamana de utara an u yan korondi ka tan di u ma ka sebe u be doyen fe ka boyen fe angana joye Mali kuro Mali nyemo de Mali oh mais c'est important anga fo ko Mali te parce que Mali est sans biolona de colonisation sans biolona anga karamgo ko que pendant la nuit coloniale, même les étoiles étaient noires. Au Gélarade. Au Nyemro, Sera ka Mali bo. Au Gélakono, au Kunga Juguni Biede, Mali Sera Koke. Mali Empire Baudike. Donc, Mali Tissé ka décès, Nyemro Jugu de décès, politicien Jugu de décès, Mali Tissé ka décès. En au fort. Maintenant, il gagne Ngali ko accord de défense. C'est important à faire malien. IBK de Ibulonobla accord de défense là. IBK de a signé. A ma fo mogoya ba signé domi. A ma fo conseil des ministres là. A ma fo assemblée kono. A kelen de willa qui Bolonobla sebena. A kera dogo kono, a kera janfan kono, a kera dibila koy. Na obenata. Un politique mogode. Anya ko sega. Accord de défense ti do wara koy combien France ka troupe ja ubuso ko kemali kono o de do mandat de dira francima ubise ka circuler yoro uja al na uja shin so ubta ibe ka siri kuluba ka bonay
c'est un mandat exclusivité sur l'ensemble du territoire. Yoro jamana koni ka souveraineté taraka bla sugula. Nam. Ka di francima. Donc il faut qu'an go fo ka nogo bola. Geleya mi Mali kono. Nyemgo go geleya di do. C'est extrêmement important. Mi ya bolono bla la ale di kan ki jo ka responsabilité ta jien mo nyena. Donc accord de défense ko mimbe. Ibi ka nodu. Ko France be se ka yala fan bɛɛ fɛ France be tile ka maliyɛnw minɛ n'u ye u bɛ tile ka misiginɛw minɛ ko terroriste don o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan u ka sɔrɔsiw bɛ yala fan bɛɛ yɔrɔ minnu jan nka anw ka armée sɔrɔsiw tɛ se ka taa Kidal ayi France bɛ taa Kidal hali n'i sara jɔn jɛnna n'o ye an y'o de daminɛ yan ɲɛmɔgɔ ko don donc an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u kana cɛ tɛ muso tɛ IBK de don ale n'a ka gouvernement de don olu de dɛsɛra ka jamana lakana donc jamana ka lakana t'u fɛla ye jamana ka lakana t'u haminako ye dugu cira n ko dugu ci de bɛ yen sisan mɔgɔ faga tɛ yen bilen o mɔgɔ faga tɛ o mɔgɔ kelen mɔgɔ fila o de tun bɛ faga nka sisan dugu bɛɛ de bɛ ci ka dugu mɔgɔ bɛɛ faga hali kɔnɔ o b'a bɛɛ faga kojugu nka o dugusɛjɛ dugu cira o dugusɛjɛ IBK taara Buguni dunun ni bala fɔra ye Buguni o Buguni kelen kɔnɔ miyankaw ni Bugunikaw dɔw bilala ɲɔgɔn na mer fɛ mɔgɔ fila ni tora la nka o ma IBK bali o ma gouvernement bali ka taa sabarinin fɔ ka taa dunun ni balan fɔ Buguni donc maliyɛnw k'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ko don u ka hamina ko tɛ jamana ka lakana ko ye an ka wolomasiri tabagaw armée sɔrɔsiw b'an bolo nka armée t'an bolo kuma n'a kɔrɔ don sɔrɔsiw bɛ jamana bolo marifa b'u bolo teni b'u la sosiyete sanna ka d'u ma 7,000 sosiyete kelen o sanna ka d'u ma nka armée t'an bolo parce que armée kungelina don hakilina don tubabuw ko doctrine ko don an ka sɔrɔsiw dalen tɛ jamana la u tigɛlen don jamana la n'i dalen tɛ jamana min na i t'i sa o jamana ye cogo si la dugu bɛ ci sɔrɔsiw sen kan bi soba nin da mɛ n ko armée tun bɛ 12 kilomètres de k'a daminɛ 17 heures fo 5 heures du matin kɛlɛ bɛ sen na dugu b'a la ka ci mɔgɔw b'a la ka kule sɔrɔsi kelen a ma wuli ka taa jura 5 heures du matin jihadistes nana k'an ka kan ci k'an ka sɔrɔsiw faga a daminɛna 5 heures ka ban 7 heures 16h30 de hélicoptère kelen nana sanfɛ n'o kɛra u bɛ nkalonbaw tigɛ ka propagandabaw kɛ l'armée monte en puissance a bɛ ka monter en puissance fan jumɛn a bɛ ka monter en puissance kuluba de wa a bɛ ka monter en puissance sebenikɔrɔ de magma yɛrɛ nɛgɛ dan ye k'a f'i yɛrɛ ma ni su ye ok ala y'an kisi o donc belikan boli dan b'a la a dan b'a la dɛ n'i m'i jɔ i bɛ bin i sen bɛ kari i ka maaya bɛ ban ala m'an kisira donc waati dɔ sera an ka sigi an ka kuma an ko ni gɛlɛya bɛɛ bɛ yen a bɛnnen bɛ an ka sigi an ka kuma parce que n'an ma sigi an ka kuma aw tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la o sigi ka kuma min bolodalen don o bɛ ka kɛ namaraw ni janfaw kɔnɔ donc ko dialogue national u b'a la o de bɛ mode la bi accord de gouvernance accord politique de gouvernance dialogue national o de ye bɛɛ ka kuranɛ n'i ka bibili ye bi n'u bɔra télé la ni ministre des affaires étrangères ale b'i occupé communauté internationale la président yɛrɛ b'i occupé diinɛ ɲɛmɔgɔw ni fɛnw na an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko ministre de la réforme o b'i occupé société civile la donc u b'o ko de kɔnɔ bi mais min don sigikafɔ min bɛna kɛ a ti ɲɛ koyi c'est important an k'o fɔ an k'o maliyɛnw tulo lasɔmi a bɛna juguya ni conférence d'entente nationale ye o conclusion bɛ min bi o rapport bɛ min a dalen don wagaden kɔnɔ maga tɛ se ka k'a la donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna waati dɔ sera an ka wuli an k'an jɔ voilà bon sisan Nuhu ne b'a fɛ e yɛrɛ k'a fɔ ne ɲɛna sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ e bolo min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ magma san 6 dɔ bɛ jamana kunna san 6 gouvernement bɛ jamana kunna san 6 u b'a la ka jamana digi dingɛ kɔnɔ nka bi de sera u bɛna an ɲininka
ko aw b'a fɛ cogo di fɛrɛ jumɛn bɛ aw kɔnɔ ka jamana bɔ ni fɛrɛ t'u kɔnɔ ka taa ka bɔ yen fɛrɛ bɛ minnu kɔnɔ o bɛ na c'est extrêmement important parce que an kana u dédouaner u ka responsabilité la dɔ de ko k'a bɛ se n'i ko i bɛ se i b'i jija i ka se maliyɛnw ma ne élu o maliyɛnw ma ne ta o donc c'est trop facile et san 6 i bɛ jamana kunna i bɛ ka jamana curu i dɛsɛra i t'a fɛ k'a dɔn k'i dɛsɛra mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'o kumaw f'i i ko aw bɛ fɛ k'a kɛ cogo di n'a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min a bɛ bɔ yen mɔgɔ min b'a dɔn a b'a kɛ cogo min o tigi bɛ na c'est extrêmement important ensuite n'i y'a ye k'a fɔ n'an ka sigi an ka kuma non n b'i latɛmɛ o yɔrɔnin na bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta n'a fɔra ko min sigira ko ni o dɛsɛra k'o ka bɔ yen an ye malidenw de an de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ wagati min na an bɛ don min na i ko bi nin tɛ mɔgɔ kelen ko ye nin tɛ IBK ka kelen ko ye nin ye maliden bɛɛ de kunko ye an bɛ yɔrɔ min na sisan ne y'o de fɔ n ko ni an ma fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ɲini nin na o bɛna an birilen minɛ Bamakɔ yan Magma an sɔnn'o kuma na voilà maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan namara kɔnɔ u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dibi la a wele kun ye an kana tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan janfan kɔnɔ ni accord politique ko f'i yan an ye sɛbɛn fɔlɔ min ci a sɛbɛnnen b'a a préambule an ko gɛlɛyaw bɛ jamana kan les périls sur la nation i bɛ ka ko kuma kana fɔ a ye ko jamana ko gɛlɛya tɛ jamana kan an bɛ mun de kɛ bilen témoins bɛ yen Mutakata ninnu bɛɛ tun bɛ yen an ko les périls sur la nation k'u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya de bɛ jamana kan bi o gɛlɛyaw bɛ jamana kan parce que an bɔra élection na contestation ba de kɛra nka o bɛɛ n'a ta mɔgɔw y'u bolo dɔw dusu kan ko gɛlɛya min bɛ jamana kan an ka jɛ an ka wuli ni jamana ɲɛmɔgɔ ko gɛlɛya tɛ n ma sɔn o de ma ni jamana ɲɛmɔgɔ ko gɛlɛya tɛ jamana kan qu'il n'y a pas de péril sur la nation k'o mot in fɔrɔlen don kojugu k'a t'i jɛ n'o ye donc a ka prérogative constitutionnelle don an fana ka prérogative constitutionnelle don an ko an t'a la donc c'est important an ka a fɔ maliyɛnw ɲɛna ɲɛmɔgɔ ko don Magma an kana a mamu an de ye laɲini kɛ kabini 2013 qu'il faut un dialogue national dɔw yɛrɛ ko congrès extraordinaire du peuple malien congrès ye tɔgɔba ye dɛ malien bɛɛ ka sigi an ka kuma an ka sira kura don jamana kɔrɔ nka dɔw ko k'u t'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a ta kɛ k'a fɛla tɛ u nana koron tubabuw y'a koron diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a koron a ma sɔn dɛ nka a ko n bɛna fɛn dɔ kɛ ten Magma ni mɔgɔw bɛ sigi ka kuma jama min b'a sigi ka fɔ labɛn a bɛnnen don aw ka sigi aw ka bɛn o kan o de kɔni an b'o de dɔn an ka laadaw la mɔgɔ minnu kan k'a ko dilan aw ka sigi aw ka bɛn o kan an nana mun ye don dɔ la conseil des ministres la u bɔra ka mɔgɔ 4 tɔgɔ fɔ k'olu de bɛna an ka kow ɲɛnabɔ a mɔgɔ 4 ninnu mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di n ye mɔgɔw sɔrɔl'u la IBK de ko k'olu tɛ fɛn dɔn k'olu tɛ se baara la olu tun tɛ se baara la kunun compétence tun t'olu la kunun nka bi IBK bolo compétence kɛra olu la ka Mali jamana sigikafɔ dilan donc fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye an kana ɲɔgɔn filɛ dogodogonin na n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ tiɲɛ kan n'an bɛ fara an bɛ fara tiɲɛ kan n bɛna exemple dɔ di ne tante Aminata Dramane Traoré o tuma IBK ka gouvernement na Alpha Clé la IBK de y'a bɔ gouvernement na a bɔra kun min na an tɛna an da don o la su in na an jɛɲɔgɔn Cheikh Sidi Jara a n'anw tun bɛ opposition kɔnɔ an bɛɛ tun bɛ opposition kɔnɔ nka olu ka hakilina ye yir'u la k'u ka taa gouvernement fan fɛ ni accord politique ye anw ko ayi anw tɛ don Mali kama an bɛ to yen donc o taara an farala ten mɔgɔ min tun b'anw fɛ n'an hakilinaw ma ɲɔgɔn ye n'o taara ka taga kɛ dialogue ɲɛmɔgɔ ye donc danayabaliya bi a bɛ gɛlɛya o dialogue an ka sɔn o ma o tɛmɛnen kɔ o Cheikh Sidi kelen ko mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di ye nka an ka walawala maliyɛnw k'a dɔn 2015 ale de tun sugandira pour que ka sommet Afrique France labɛn décret bɛɛ taara en plein conseil des ministres a bɛ se ka vérifier ministres bɛ yan IBK ko a ye nin décret in bɔ yen n t'a ta parce que a tɛ se k'a kɛ a tɛ se k'a ɲɛnabɔ maa min tɛ se ka sommet France Afrique ɲɛnabɔ o de bɛna se bi ka anw ka dialogue ko ɲɛnabɔ wa donc dialogue ti IBK fɛla ye IBK bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ dɔrɔn a bɛ fɛn o fɛn la bi accord d'Alger ko don révision constitutionnelle ko don
Donc, Malien ou Maswama, anti-génie, révision conditionnelle, anti-génie, accord d'Alger. Donc, c'est important, ni tient qu'à fort, Malien ka famu, mimi sena jamana kono. Mimi sena jamana kono, oui, anga jamana chamanche, gɛlɛya de be o n'an ma kunnaja gɛlɛya in bɛ walankata ka jamana fan bɛɛ minɛ Sheikh Omar Konare y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ni an ma an janto an yɛrɛ la e min ye sariya dɔnbaga ŋana ye e bolo fɛɛrɛ jumɛn de b'an bolo an bɛ se ka nin ko kɛ bawo an ye delili kɛ misiriw la an ye delili kɛ egiliziw la an ye delili kɛ an ka delili kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o tuma ne ko ala banaw na de waa tari mun de kɛra Magma ala de y'an dan a ti banna ayiwa ne m'a faamu dɛ problème min b'an kan problème min bɛ se ka résolu mais ni ko opposition de ka solution di pouvoir ma nun sar ɲuman na a tɛ di dɛ a ti di o t'a di ayi nka baliko dun de don dɛ voilà donc mais ne yɛrɛ fana min filɛ n ye miiri mais je n'ai pas toutes les informations pour que ka se ka solution di mais n kɔni bɛ ko kelen dɔn ko damadɔ bɛ yen f'an k'o de kɛ pour que ka solution sira ta o tɛ solution ye dɛ mais o ye de ka solution daminɛ fɔlɔ ye mun ye o de sigi ka kɛ ka a fɔ rebelles ye k'a fɔ communauté internationale ye ani parti mɔgɔ minnu ye accord de paix in signé an ka fɛn minnu tɛ se ka appliquer a kɔnɔ an ka olu bɔ a kɔnɔ autrement dit ka modifier accord ka modifier pour que fɛn minnu n'olu tɛ se ka appliquer olu ka bɔ a kɔnɔ a fɛn dɔ ye hali régionalisation ye régionalisation de Gaulle kun ko k'a b'a kɛ faransi a ma ɲɛ n ko o de kɛra de Gaulle ka démission kun ye faransi Cameroun olu kun b'a tenter la ye a ma ɲɛ Sénégalais olu y'a tenter a ma ɲɛ i y'a faamu régionalisation in tɛ marché fasi il faut que a ka dabila donc il faut que accord d'Alger min ko ka régionalisation kɛ o fana ka o yɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ il faut que accord ni a ka faamu k'a fɔ ko maliyɛnw ni dɔw de wulila Mali kama o donc u tɛ se ka kɛ i b'a fɔ olu fana y'u dama état de ye donc il faut que segin ka kɛ accord ka de telle sorte que u k'a dɔn ka sɔn a ma k'a fɔ olu bɛ état jukɔrɔ parce que sisan groupe armé ninnu ni état an bɛɛ de olu fila bɛɛ de bilala niveau kelen na ce qui n'est pas normal donc sabanan il faut que tout de suite là a ka sɛbɛn accord kɔnɔ rebelles u ka marifa bila n'a y'a sɔrɔ la u mago bɛ protection dɔ de la u dalen tɛ Mali état la ko n'u ye marifa bila ko u kana na faga walima fɛn wɛrɛ n'a y'a sɔrɔ la u b'o de nɔfɛ o protection bɛ se ka d'u ma par la MINUSMA bɛ se k'o protection di MINUSMA bɛ se ka troupes interposer de telle sorte que mɔgɔ kana se u ma mais u ka marifa bila sabanan ye mun ye n'a y'a sɔrɔ la rebelles ninnu dama tɛ ko olu dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛbaga ye effectivement olu dɔrɔn tɛ parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɛlɛ la minnu n'an b'a f'u ma ko groupe terroriste o groupe terroriste mais n ko conférence d'entente nationale ko ka taa discuter n'olu ye conférence y'o fɔ mais munna an tɛ taa discuter n'u ye ne hakili la i bɛ discuter ni mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a sɔrɔ la o tigi i n'o tigi de bɛ kɛlɛ la n'olu de bɛ ka fagali kɛ an ka territoire kan munna n'u tɛ discuter tubabu de ko k'an ka n'o kɛ bon il faut que o de ka kɛ o tubabu kelen minnu filɛ nin ye américains olu bɛ discussion na bi ni talibans ye en Afghanistan et pourtant les américains ont 60 000 soldats en Afghanistan ɲinan y'u san 18 ye daminɛ na u tun ko k'u tɛ discuter ni talibans ye ko terroristes don mais an bɛ don min na i ko bi ils sont en train de discuter avec
les talibans. Ensuite, n'an ye o modification ninnu kɛ an bɛ sɔrɔ ka sigi ka fɔ in min ni président de la république kɛlen don k'o bolo da donc ka kuma tɔ fɔ o kɔnɔna na kuma tɔ ye mun ye fanga bɛ don armée nationale la cogo di administration bɛ se ka redéployer cogo di centre kɔnɔna na donc ninnu bɛɛ de ye débat ye min bɛ don kuma kɔnɔ sisan accord modifié len kɔfɛ parce que tant que accord ma modifié eh ben toujours an bɛ to an nɔ na an tɛ rebelle armée bɛ yen an tɛ se k'u contrôler min y'u diya u b'a kɛ terroristes bɛ don cogo min y'u diya donc solution tɛ sɔrɔ a la. bɛɛ ko ko Mali ye seko ani dɔnko jamana ye anw ye seko kɛ k'an dɔnko kɛ a fɔ anw bɛ se ka dɛsɛ ka kɛlɛ ban an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw mun ye politique mɔgɔw ye. Mali man ka dɛsɛ o la Mali man ka dɛsɛ o la ko kɔrɔkɛ ko ka accord modifié accord ko de bɛ dabila parce que ne t'a dɔn i bɛna mun de modifier accord kɔnɔ ko a bɛna se ka appliquer o accord yɛrɛ de man ɲi barisa sɛbɛn min bɛ jamana tila sɛbɛn in b'a fɔ ko ninnu y'u ka jamana ye sɛbɛn min b'a fɔ ko armée ko siya woloma de bɛ nale armée kɔnɔ donc vraiment an ka a lajɛ an ka kuma o kan siya woloma o de bɛ nale an ka armée kɔnɔ kidalikaw n'u ka armée bɛ reconstituer 80% gawokaw b'a kɛ ten donc vraiment accord ko kuma de bɛ dabila jamana kɔnɔ u bɛ marifa bila an bɛ sɔrɔ ka taa sigi ka kuma tubabu Corse Armata Corsa mais n ko marifa de bila fɔlɔ ETA Basque en Espagne marifa de bila la kojugu an ko dialogue d'accord mais désarmement d'abord u ka marifa bila an ka sigi an ka kuma n'u an ma lamɛn o ma kɛ u fɛla ye i nana bɔ yen centre la kɛlɛ tɛ fila ni dɔgɔnɔ cɛ koyi c'est l'absence de l'état état tɛ yen n'i taara an ka burusi kɔnɔna la bi baba commandant mana ye mɔgɔw fɛ i bɛ siran de i ja bɛ tigɛ k'a sɔrɔ baba commandant yeli kan ka kɛ hakilisigifɛn de ye kan ka kɛ jigisigifɛn de ye bon an nan'o ye ko terroristes de bɛ na dɛ djihadistes bɛ na nin bɛɛ ye état ko de ye état tɛ jamana bolo justice tɛ jamana kɔnɔ rapport dɔ bɛ yen Gao ka mujaw to Gao 2012 kɔnɔna na mais n ko député dɔw taara enquête kɛ u seginna ka na fɔ ko population ko ko olu nimisi wasalen don basa polisi ni gendarmerie taara ka b'u da la juge taara ka b'u da la donc a filɛ dɛ an b'o de kɔnɔ tant que jamana ma jɔ a jamana jɔyɔrɔ la tant que fanga bɛ minnu bolo u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka baara kɛ ni sariya ye ka baara kɛ ni vision de ye n'an b'a fɔ ma ko kungelena an ti bɔ a dingɛ kɔnɔ maliyɛnw kan ka sigi ka kuma tiɲɛ kan maliyɛnw ka sigi ka fɔ tɛ se ka kɛ nanbara sigi ka fɔ ye ni o conclusion labɛnnen don a taara fɛn dɔ sɛbɛn k'an bɛ na u bɛ bɔ n'o ye k'a kɛra an bɛɛ ɲɛna o kɔni tɛ k'anw ɲɛna c'est extrêmement important an k'olu fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka jamana ye dɔnko jamana ye an ka jamana ye kelenya jamana ye n ko filaw ni dɔgɔnɔw fulakɛ bɛ na n'a ka nɔnɔ ye dɔgɔnɔkɛ bɛ na n'a ka to ye u b'a dun u bɛ sigi u bɛ tolon u bɛ yɛlɛ o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale nka mun de kɛra état tɛ yen banbagaciw tun bɛ na dɔgɔnɔw faga dɔgɔnɔw fana wulila état tɛ se k'an protéger an k'an yɛrɛ protéger an ka milisi dɔ sigi sen kan olu fana bolo banbagaci ninnu ye filaw de ye donc an fana k'an ɲɛsin filaw ma o filaw fana ko an bɛ wuli anw tɛ banbagaci ye parce que banbagaci bɛɛ b'a la Sulemani Keyita min bɔra kaso la o don ko n ko IAD ka mɔgɔ don Kajolo ka de don fila tɛ donc an donna cycle vengeance règlement de compte attaque contre attaque nka état de kan ka nin bɛɛ lajɔ ka armée déployer n'i y'an ka centre ta 50-60 communes Koro Bankas Banyangara 4000-5000 hommes bien déployés avec les moyens qu'il faut u bɛ se ka population kɔni sécuriser o yɔrɔ la nka mun de la u t'o kɛ parce que u fɛla tɛ a dɔnniya t'u la u ka laɲini yɛrɛ tɛ donc maintenant vraiment pour nous gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi état tanya gɛlɛya don
a nunjuru jamana nunjuru bɛ maa minnu bolo olu ka gɛlɛya ɲininen don n'an b'a ɲɛnabɔ an ka sigi an ka kuma tiɲɛ kan an ka sigi an ka kuma sariya kɔnɔ. ayiwa baasi tɛ maître an ye dɔ kɛ sigi ka kuma la dɛ kabi nin ko daminɛ an bɛ sigi ka kuma la kuma laban na an bɛ an ka baro kun cɛ an bɛna ko filanan mugu ci e yɛrɛ bolo an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ nin na fura jumɛn bɛ sɔrɔ a la parce que u b'a la fana ko ka dɔ fara député ka mandat fana la. Maguma ka dɔ fara MINUSMA fana ka mandat kan. Mali bɛ problème min na problème in n y'a f'i ye ko a solution bɛɛ labɛnnen tɛ maa si bolo i bɛ ko dɔ de don a la mais i t'a bɛɛ dɔn donc mais n kɔni dalen don min na an ka bɔ accord in kɔnɔ fɔlɔ k'a modifier k'a fɔ ni ko an ka bɔ a kɔnɔ an k'a demander yɔrɔ minnu n'olu tɛ taa ni n'olu bɛ jamana division kɛ n'o olu tɛ se ka appliquer n'o ma jɛ ni population ma jɛ n'a ye an k'o yɔrɔ ninnu bɔ a la k'a yira rebelles la maliyɛnw de don i b'a fɔ maliyɛn tɔw donc u ka marifa bila et maintenant an bɛɛ ka jɛ ka politique kɛlɛ ninnu nɔgɔya parce que n bɛ min f'i ye depuis toujours moi j'ai appelé au consensus depuis toujours ne y'a fɔ opposition ni majorité u ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka baara kɛ munna n y'o fɔ parce que n y'a exemple ye san 10 min tɛmɛna ATT tile la hali sɛ ma taa grève la donc o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye de ni mɔgɔw jɛra ni bɛɛ bolo donna baara kɔnɔna na politique kɛlɛ ninnu bɛ nɔgɔya an b'a ɲɛsin jamanajɔ ma mais n'a nana kɛ tiraillements ye anw yɛrɛ politique mɔgɔw tɛ ka se ka bɛn n'olu tɛ ka se ka bɛn jugu b'a sago sɔrɔ i y'a faamu donc u tora o politique ko kɛlɛ kelen de la n'a y'a sɔrɔla alimanw sɔrɔla ka na faransi minɛ toujours le système des querelles politiques et autres là o de nana n'a ye donc mɔgɔw ka essayer ka politique kɛlɛ in nɔgɔya jamana yɛrɛ de tunutɔ don k'a faamu k'a fɔ ko a tunutɔ de don donc ni politique mɔgɔw y'o faamu ko caman bɛ yen u b'a dabila donc u b'u ɲɛsin Mali sécurité ko ma parce que ko dɔ bɛ yen qui est extrêmement important ni tubabu MINUSMA Faransi Amérique n'u y'a dɔn ko maliyɛnw bɛɛ de bɛnnen don ko dɔ kan u tɛ se k'o sɔsɔ ayi mais n'u b'a dɔn k'u bɛ se ka profiter mɔgɔ dɔ fɛ ka mɔgɔ dɔ in kɛlɛ ou bien ka profiter ko dɔ fɛ u b'u sago de ɲini olu fana nalen don sago ɲini de la diɲɛ de tilalen don i y'a faamu Moyen-Orient ni fɛn ninnu o ye américains ta ye Russiw taw bɛ yen donc anw ye Français de ta ye i y'a faamu wa donc mais ni y'u reculer tɔ ye ka an gasi sigi c'est que u ɲɛ b'a la on est unis mais si on est divisé bon o y'an ka erreur dɔ ye an ka erreur filanan dɔ ye jumɛn ye il faut que an ka faamaw ka se k'a fɔ MINUSMA ni Faransi ye mais aw nalen don pour que ka Mali état de dɛmɛ wa ou bien aw nalen don de pour que ka rebelles dɛmɛ ɲininkali gɛlɛn parce que tant que o ma kɛ ne tɛ se k'a faamu MINUSMA près de 13 000 soldats Faransi 4 500 soldats k'o fara Mali armée kan k'o n'a ta bɛɛ ko mɔgɔw bɛ non seulement nord t'an bolo ko centre fana bɛ ka tila la ne tɛ se k'o faamu i y'a faamu et puis n tɛ se ka min fana faamu c'est que rebelles reçoilen don yɔrɔ bɛɛ la hali conseil de sécurité de l'ONU ils sont reçus là-bas c'est pas normal o réception de sen fɛ u taara mɔgɔw convaincu ko kan k'a fɔ ko Mali tɛ état ye mɔgɔ man ka da Mali la c'est-à-dire que armée t'an bolo maafalaw de b'an bolo donc n'i ye arme feere an ma an bɛna taa siya kɛlɛw de kɛ i y'a faamu bon donc o rebelles sera k'o hakilina min don kɔkanna mɔgɔw la o de kosɔn hali armement ɲɛnɛma Mali tɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ par exemple avion de combat MiG 21 ninnu de bɛ Mali tɛ se k'o sɔrɔ hali n'a wari b'an bolo u t'a feere an ma u t'a feere bon donc dans ces conditions là
an tolen don janfa de la an tolen don comment on appelle ça an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tant que ni nin ko ninnu ma kɛ an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ il faut que an ka ninnu kɛ pour que ka commencer ka bɔ a kɔnɔ ninnu dama ta solution ye dɛ solution tɔ ka ca wariko b'o la diplomatie ko b'o la ko wɛrɛw b'o la mais il faut commencer par ça il faut commencer par ça. Ayiwa baasi tɛ e y'an ka kuma kun don Nuhu e b'an ka kuma kun bɔ e yɛrɛ fana hakilina ye jumɛn ye o la sisan an bɛ se ka mun kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Magma ko n'i ye ɲɛmɔgɔ terikɔrɔ cayalen maa la sɔn dɔ b'a la c'est de bonne foi mɔgɔw b'a fɔ a ye taa fara u kan a ka jamana bɔ nka i bɛ fara maa kan maa min n'i bɛ se k'i jigi d'a kan i b'i ka terikɔrɔ ka ca dɛ ka minisiri kɔrɔ ka ca dɛ u si n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc o kɔrɔ ye sɔn dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye c'est-à-dire faranga in tɛna se k'a ɲɛnabɔ sinon mɔgɔ caman farala kan. Nuhu ensuite i ko an bɛna bɔ cogo di. Awɔ c'est à dire an bɛ bɔ sariya de kɔnɔ. i bɛ ka ko tɛ o an ka i bɛ ka ko to yen bani i b'a dɔn maître ye kuma min fɔ sisan a ye kuma min fɔ sisan il faut que i ko de faamu quoi fo an ka politique ko in de to yen fɔlɔ nin ye Mali ko de ye quoi n'an m'o to yen k'a fɔ ko ka nin to yen ka nin to yen ka nin to yen n'an y'a ko ye an taara o de kɛ Wagadugu o sanja n'an kɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ salon i ka ba ye ne ka misi faga dɛ i ka sɛ politique ko an k'o de to yen fɔlɔ pa an tɛmɛna o kan mankan politique de bɛ jamana bɔ politique de bɛ jamana ci nka ni dɔ y'a kɛ n'a ma ɲa politique de bɛ jamana bɔ parce que jamana mara yɛrɛ jamana ko yɛrɛ ye politique ko de ye an tɛ se ka politique ko bɔ jamana ko la c'est extrêmement important a ma fɔ an k'o bɔ a la dɛ donc n'i ko k'an ka politique ko in to yen o kɔrɔ ko an ka jamana ko to yen ayi sa Nuhu mais a bɛ dilan cogo min na an ka sariya bato u nan'u t'o la n'i b'i sigi jamanatigiya la don min i b'i sigi président la don min i b'i kali de ko an ka sariya sunba i b'a bato i b'a bato i b'a la bato o kɔrɔ ye n'i y'a sɔsɔ don min i ye faso janfa o tuma faso janfara yan o députéw ka mandat prorogera o k'a kɛ nanbara kɔnɔ k'a kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ an nana ye k'a fɔ premier ministre ka conseiller dɔ y'i sigi k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko sariya sunba tɛ se ka kɛ n guwara ye gouvernement sen na yɔrɔ o ye fili kuma ye o ye kodɔnbaliya kuma ye n'i y'a mɛn gouvernement bɛ yen ko sariya sunba de bɛ yen kojugu donc anw tɛ se k'a ye an ka jamana kɔnɔ a faamuya ka gɛlɛn dɛ ko minnu bɛ fanga la olu baara ye olu ja ka farin sariya ɲɛ olu baara ye sariya sɔsɔ de ye o jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kuma mana kɛ min ye duralex sed lex donc duralex sed lex in o a ɲɛsinnen don anw de ma wa a ɲɛsinnen don jamana bɛɛ de ma an bɛ prorogation min kɔnɔ prorogation illégale o ma sɔn ka cour constitutionnelle ɲininka zen parce que cour constitutionnelle k'a t'a la donc n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ se ka ɲɛ dabiri n ko opposant dɔw taara fara a kan i bɛ ka kan gouvernement kan olu b'a la k'u dɛmɛ nka olu bɛ fara a kan don min ani bi jumɛn ka gɛlɛn bi de ka gɛlɛn o sinon dugu ma ci ka fara ɲɔgɔn kan o ne bolo ma kuma pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ an ka sigi an ka kuma tiɲɛ kan voilà sigikafɔ min bɛna kɛ o ko tɛ dɛ halisa i bɛ k'a ka sɔn a ka sɔn maliyɛnw ka sigi u ka kuma a kana kɛ dogodogo ko ye a kana kɛ dibila ko ye a kana kɛ nanbara ko ye an ka sigi an ka kuma tiɲɛ kan voilà maliyɛn jumɛn Bamakokaw tɛ Mali bɛɛ voilà bawo anw bolo Bamako de ye Mali ye k'a daminɛ Kayi fo Kidal maliyɛn bɛɛ ka sigi ka kuma n'a sɔrɔ an tun sigira ka kuma mankan tɛ kɛ prorogation ko in na o maliyɛnw kan ka sigi ka kuma e ye jamana ɲɛmɔgɔ ye e ka baara fɔlɔ ye ka jamana sariya sunba labato i b'a dɔn k'a fɔ élection bi kɛ san 5 san 5 i ye san 5 kɛ ko min labɛnni na o ko kɔni man k'i ta i tɛgɛ ma tugun nka n'o kɛra jamanadenw a ye na k'a daminɛ Bamako fo Kidal ni gɛlɛya y'an sɔrɔ an b'a kɛ cogo di n'an sigira an bɛ wuli ni fɛn dɔ ye nka o sigi ka fɔ o man d'u ye parce que courtisan minnu b'a kɛrɛfɛ nami minnu b'a kɛrɛfɛ olu bolo n'an sigira ka kuma olu minnu jɔyɔrɔ b'o ye parce que compétence ko don mɔgɔ wɛrɛw bɛ na o ko tɛ o jamana ko de don baasi tɛ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn bi an bɛ ku min kan
fo an hakiliw fara ɲɔgɔn kan an ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se k'a to Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye maa ka gɛlɛya ɲininen tɛ dɛ an yɛrɛ ka gɛlɛya ɲininen de don yarɔ kuma fɔlɔw kumadɔnnaw bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko n'i ye ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ y'i kunna Ala bɛ ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ d'i ma i ni min ka kan dɛ a b'o de di i ma Ala y'an garisɛgɛ kɛ ni ɲɛmɔgɔ min ye an k'an garisɛgɛ don o la an k'an wasa don o la an k'o dɛmɛ Mali ka se ka taa ɲɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an k'a bɔ o gɛlɛya kɔnɔ minnu nalen bɛ ka na an ka jamana dafirili fɛɛrɛ tigɛ k'an ka jamana tilali fɛɛrɛ tigɛ an ka fara ɲɔgɔn kan kabi lawale fo bi Fila ani dɔgɔnɔ olu ma deli ka kɛlɛ Bozo ale ni dɔgɔnɔ ma deli ka kɛlɛ Burudamɛ ni dɔgɔnɔ ma deli ka kɛlɛ Kɔrɔbɔrɔ olu ni bɔbɔ ma deli ka kɛlɛ nin ye fɛn ye anw fɛ yan Mali la farafinna fan kelen o fan kelen i b'a sɔrɔ anw de bara yan nɔ sinankunya bɛ yan nimɔgɔniya bɛ yan mɔkɛya bɛ yan kanimɛya bɛ yan o tuma an ka lajɛ an ka o don an ka adamadenya lasa an ka n'o bila kɔfɛ bilen an badenw min kɛra tulo garijɛgɛ ye bi ka n'anw ɲɛ garijɛgɛ o ye nin an tun ye maa min wele o ye Nuhu Sare ale ye président ye président min bɛ Front Africain pour le Développement kunna ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ cɛkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni an ye wele tun bila maa min ma ni o ye maître Cheikh Oumar Konare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn aw ni ce a ka an bɛn wagati wɛrɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma aw ni ce